पेट्रोल ₹2.04 सस्ता, नई कीमत ₹281.34 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹6.47 कमी, नई कीमत ₹296.71 फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹6.05 कमी, लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में ₹9.01 कमी की गई है। पेट्रोल ₹2.04 सस्ता, नई कीमत ₹281.34 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹6.47 कमी, नई कीमत ₹296.71 फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹6.05 कमी, लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में ₹9.01 कमी की गई है। पेट्रोल ₹2.04 सस्ता, नई कीमत ₹281.34 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹6.47 कमी की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का वतन लौटने के बाद बलूचिस्तान का पहला दौरा। सूबे की 40 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। नवाज शरीफ ने दौरे के दौरान सूबे की कौम परस्त और दीगर जमातों से मुलाकातें की। नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान के दूसरे रोज की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का दौरा कोयटा। दौरे के दौरान सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकात की। बलूचिस्तान के 40 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने दौरे के दौरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मैप, जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकातें की। उनका कहना था कि हमने मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमारे दौर में बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। गवादर पोर्ट समेत अहम मंसूबे नून लीग के दौर में शुरू हुए। उन्होंने कहा कि हम कौम को इकट्ठा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अपनी कौम को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत ही, यानी हमने धकेला, अपने मुल्क को गड़े में धकेला है। लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिला दी थी हमने 2017 में। यहाँ उन्होंने फिर शुरू कर तब्दीली वालों ने फिर शुरू कर दी। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को भी खत्म कर दिया था। कराची में दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था, बलूचिस्तान में खत्म कर दिया था, केपी में खत्म कर दिया था, पूरे मुल्क से खत्म कर दिया था। आज फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। बाकी तो सब बातें करने वाले तो बहुत आए हैं, जिन्होंने बातों से आपको जो है वो आपकी हमदर्दियां लेने की कोशिश की, लेकिन अमलन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ के दौरे के दौरान वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो छोटे भाई हैं, अगर इंतखाबात में अवाम ने उन्हें चुना तो हमें कबूल होगा। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह दोबारा उस सफर का आगाज करेंगे, न सिर्फ माशी तरक्की के हवाले से बल्कि यहाँ के जख्मों पर मरहम रखने के लिए। इससे ज्यादा मौजूद आदमी कोई नहीं है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कोयटा का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबों का आगाज किया। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबिर नहीं हो सकता। गवादर पोर्ट की मुकम्मल फालियत से इस खत्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। खवातीन वोट देने निकलेंगी तो मुल्क की तकदीर बदलना शुरू होगी। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उसका एक वर्कर नहीं टूटा। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने जब अपने दौरों का आगाज किया तो वो क्वेटा से किया, बलूचिस्तान से किया। बलूचिस्तान के बारे में बातें सबने की, लेकिन आप सब गवाह हैं कि बलूचिस्तान के लिए अगर अमली काम किसी ने किया है और इतना ज्यादा किया है कि वो नजर आता है पूरी दुनिया को, तो ये नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर खवातीन के विंग को भी हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें माइनॉरिटीज को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मुलाकात की है। रहनुमाओं के दरमियान बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान इंजीनियर हाजी लाल मोहम्मद और इंजीनियर मीर अकरम रास्कू ने पीपल्स पार्टी में
شمولیت اختیار کر لی۔ سابق صدر نے انجینئر حاجی لال محمد اور میر اکرم کو پی پی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں پی پی بلوچستان کے صدر چنگیز جمالی، حاجی علی مدد، یوسف بنگزالی، عارف ڈوش اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور پی پی بلوچستان کے رہنماؤں کے درمیان بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا۔ شیخ رشید کی جانب سے درخواست واپس لینے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا برہمی کا اظہار۔ کہا، ہم خود کے ہی دشمن بن چکے ہیں، آپ اپنے ملک سے مخلص نہیں۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ کمیشن اگر کسی کو بلائے اور وہ نہ گیا، اسے گرفتار بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کی سماعت۔ فیض آباد دھرنا کیس میں تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش۔ عدالت نے شیخ رشید احمد کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ جسٹس نے شیخ رشید کی درخواست واپس لینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا ہے تو نظر ثانی دائر کر دی۔ سچ سب کو پتا ہے، بولتا کوئی نہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا۔ شیخ رشید نے کہا کہ آج کل تو سچ بولنا اور ہمت کرنا کچھ زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ کو کوئی باہر سے کنٹرول کر رہا ہے؟ نظر ثانی کی درخواست آ جاتی ہے، پھر کئی سالوں تک لگتی ہی نہیں۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے TORs بھی پڑھ کر سنائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ جلاؤ گھیراؤ کا کہتے ہیں تو اس پر کھڑے بھی رہیں، دوبارہ موقع ملے تو کیا پھر ملک کی خدمت کریں گے؟ جب دل چاہے جلاؤ گھیراؤ، سڑکیں بند کروا دو، جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں، ہم خود کے ہی دشمن بن چکے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا یہ کمیشن اس معاملے میں ڈیل کرنے کے قابل ہے؟ چیف جسٹس نے کہا، یہ کمیشن آنکھوں میں دھول بھی بن سکتا ہے اور نیا ٹرینڈ بھی بنا سکتا ہے۔ افسار عالم نے کمیشن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا 2 ریٹائرڈ افسران سابق DG ISI چیف جسٹس یا وزیر اعظم کو بلا سکیں گے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کمیشن سب کو بلا سکتا ہے، کوئی استثنا نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمیشن کے بلانے پر کوئی نہ آئے تو کمیشن اسے گرفتار بھی کروا سکتا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت دی، اوپن اور شفاف ٹرائل کے لیے انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت اور فردر جرم کے خلاف پٹیشن مسترد۔ ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتوں میں سائفر کیس کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جاری تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ یقینی بنائے کہ ملزمان کی عزت اور وقار پر کوئی حرف نہ آئے۔ جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ سماعت نہیں بلکہ اوپن ٹرائل ہی ہے۔ جیل حکام اور حکومت سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افراد کے عدالتی کارروائی دیکھنے کو یقینی بنائے۔ ہر حوالے سے اوپن اور شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ وائس چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت میرٹ پر نہیں بنتی، اس لیے مسترد کی جاتی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس کی کارروائی آج تک روک رکھی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں بینچ نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ بادیوں نظر میں چیئرمین PTI کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ جیل ٹرائل کے لیے پیش گوئی شرائط پوری کرنے کی کوئی دستاویز ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ اگر ایسی کوئی دستاویز موجود ہے تو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے۔ بات کریں گے غزہ میں جاری اسرائیلی جاہد عالمی رہنما سرگرم رابطوں اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا واحد وطن ہے، اس کا متبادل ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، دنیا اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے، ترک صدر کا مطالبہ۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا واحد وطن ہے اور ہم اس کا متبادل ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ غزہ کے لوگ وحشیانہ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں جاری جارحیت پر خاموش رہنے والے فلسطینیوں کے قتل عام میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، دنیا اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے۔ غزہ میں جاری قتل عام کے ذمہ داروں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات دائر کریں گے۔ ایرانی
वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि गजा में इमदाद हंगामी बुनियादों पर पहुँचाई जाए। उनका कहना था कि इस वक्त गजा में तबाहकुन सूरत हाल है, गजा के लोगों के लिए फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। उधर हिस्पानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का अंधाधुंध कत्लेआम बंद करे। गजा में इसराइल की तरफ से फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं, बैनुल-अक़वामी और इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीकन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा में जारी इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकने का वक्त आ गया है। जनूबी अफ्रीका गजा में जारी मुजालिम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू करेगा। दुनिया गजा में जारी जंगी जराइम के खिलाफ आवाज उठाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तलात पर जिला टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द टांग और गिरदोनवाह में पुलिस की हालिया टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके के मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF के मिशन चीफ ने अनवारुल हक काकर से मुलाकात में मुख्तलिफ प्रोग्राम के इस्माही हदाफ को पूरा करने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। IMF एलामे के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम मुआशी हदाफ हासिल कर लिए। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। IMF की जानिब से कहा गया कि मार्केट बुनियाद पर एक्सचेंज रेट पर अमल जारी रखने का वादा किया गया। $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। एलामी के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी बहाली जारी है। मजीद भी कहा कि वफाकी बजट पर अमल दरामद से पॉलिसियों में तसलसल आया। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहदा तय पाया था। दूसरी जानिब अनवारुल हक काकर से IMF के मिशन चीफ ने मुलाकात की है। मुख्तलिफ प्रोग्राम के इस्माही हदाफ को पूरा करने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा गया।